देखुवा समस्त शिक्षक एवं पिलामानंकु शुभ सकाळ समस्त वर्चुअल स्टूडियो रे स्वागत। मु प्रशांत बेहेरा बीएस गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंदरगढ़ शिक्षक। पिला माने आज आम नवम श्रेणी भूगोल जलवायु विषय भाग 2 को बुझीबा। भारत रे मौसुमी वायु किपरि भाबरे आगमन करि थाए आउ मौसुमी वायु किपरि भाबरे प्रत्यावर्तन करि थाए ता विषय रे आज आम आलोचना करिबा। पूर्वरु आम एई सबु परिवर्तनर कारण गुड़ा को बुझीतिले, जेपरि आख्यांश किपरि परिवर्तन हेले जलवायु रे परिवर्तन हेइथाए, गोटे स्थानर उच्चता वृद्धि रे किपरि भाबरे तापमात्रा ह्रास पाई थाए सेटा किपरि भाबरे जलवायु को परिवर्तन करि थाए ता विषय रे आलोचना करितिले। क्रमागत 9टी कारण को आम उपादान को आम बुझीतिले, ताकू नै कि आज आम भारत रे बा आम देश रे किपरि भाबरे मौसुमी जलवायु रो आगमन होउची किपरि भाबरे प्रत्यावर्तन होउची ताकू आज आम बुझीबा। समस्तंकु निजर भूगोल बही आ खाता बाहर करिके पिला माने पाठ को बुझ। पिला माने भारतर मौसुमी जलवायु आमको जदि किए पचारिबो कि तुम देशर जलवायु किपरि, तुम स्थानर जलवायु किपरि, ताले आमे कोन कहिबा ना आम स्थान बा आम देशर जलवायु मौसुमी जलवायु बोली कि कहिबा। मौसुमी शब्दर अर्थ पूर्वरु आमे बुझीचे गत क्लास रे कि वर्ष सारा एक निर्दिष्ट दिगरु यह प्रभावित हुए ना, दिग परिवर्तन करिथाए। सेई परिवर्तन कारी वायु को आमे कोन कहूचे मौसुमी जलवायु बोली कहूचे। पिला माने एई मौसुमी जलवायु आमे जदि पूरा विश्व को लक्ष्य करिबा, पूरा यदि आमे ग्लोब को लक्ष्य करिबा ताहेले एही मौसुमी वायु क्रांतीय वलयर 20 डिग्री उत्तर रु 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश मध्य पिला माने प्रभावित होइथाए। हमर क्रांतीय मंडलर विषुव रेखार ठीक उत्तर को 20 डिग्री और विषुव रेखार दक्षिण को ठीक 20 डिग्री अक्षांश मध्य पिला माने मौसुमी जलवायु क्रमागत भाव में प्रभावित होउथाए, दिग परिवर्तन करुथाए। तो सेति पय पिला माने तार नाम मौसुमी। अनेक गुड़ा पिला माने तार तथ्य अछि, पौराणिक तथ्य अछि कि काहे कि ताको मौसुमी कहा गला। आमे जानिछे कि 1700-1600 शताब्दी रे जो माने वाणिज्य करुथिले, आमे जानिछे कि भारत अरब देश सहित वाणिज्य करुथिला। तो सेई वाणिज्यकारी बा बणिक माने कोन करुथिले ना जल पथ देकी से माने पिला माने भारत को वाणिज्य करिबा पई आसुथिले। आ से माने एही मौसुमी वायु रो सहाय्य रे से माने आसुथिले। आ एही मौसुमी वायु जेतेबेले प्रत्यावर्तन होउतला तो ताकू सेई सहाय्य रे से माने पिला माने आम देश रो तांको अरब देश को जाउथिले। तो एटा गोटे क्लासिकल थ्योरी। आ एही जो वायु रो जो प्रत्यावर्तन हैला, वायु रो जो आगमन हैला, ताकू नै कि जो से माने परिवहन करुथिले बा यातायात करुथिले, तो ताकू नै कि ताकू से माने कोन कहिले मौसुमी वायु बोली कि कहिले। किंतु खाली मौसुमी जलवायु खाली भारत रो जलवायु को परिवर्तन करूनी बा जो कहले ये जो वायुटा खाली जो मौसुमी वायु जो गोटे निर्दिष्ट दिगरु खाली जो प्रभावित होउची ताकू नै कि खाली हमरो देश रे पिला माने जलवायु आमे लक्ष्य करूनी। आजिका डेट रे अनेक गुडा कारण अछि ता पय कि पिला माने आम देश रे मौसुमी जो जलवायु सृष्टि होउची ताकू आज आपको हमें बुझीबा। खातर पिला माने नोट करो कि एही सब कारण फास्ट होउची जल और स्थल भागर उत्ताप बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो ये जो जलराशि और स्थल भागर ये जो उत्ताप ग्रहण विकिरण रे जो भिन्नता देखा जाउची ताकू नै कि पिला माने मौसुमी वायुर प्रभाव रे आमे परिवर्तन लक्ष्य करूची। 2 नंबर पिला माने नूतन एटा फास्ट याकू पिला माने आमे अंत क्रांतीय अभिसरण क्षेत्र कहिथाउ। एटा भी पिला माने गोटे मुख्य कारण
ଖାଲି ଖାଲି ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳଭାଗ ଶୀତଳ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ପିଲାମାନେ ଜଳବାୟୁର ବାୟୁରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି କି ଆନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର, ୟାକୁ ଆମେ ITCZ କହିଥାଉ। ଖାତାରେ ନୋଟ କର ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ମୁଁ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ତାର ଯୋଉ କାରଣ ହଉଛି କି ମାଡାଗାସ୍କର ର ପୂର୍ବରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ, ମାଡାଗାସ୍କର ର ପୂର୍ବରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ମାଡାଗାସ୍କର ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେଟା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପିଲାମାନେ ସେଇ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଲାମାନେ ମାଡାଗାସ୍କର ଅବସ୍ଥିତ। ତ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ମାଡାଗାସ୍କର ରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ମାଡାଗାସ୍କର ର ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବୁଝିବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣ ହଉଛି କି ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମି, ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରୁ ସେଇ ତିବ୍ବତରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ତିବ୍ବତରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କି ତିବ୍ବତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି କି ପଶ୍ଚିମ ଜେଟ୍ ସ୍ରୋତ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତରକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଜେଟ୍ ସ୍ରୋତ ଭି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବାହର କାରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଗୁଡା ବି ସମୁଦ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର କହିଥାଉ। ତ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, କୋଉଠି ଗୁରୁଚାପ ହଉଛି ତ କୋଉଠି ଲଘୁଚାପ ହଉଛି। ତ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଆମେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବାହରେ ଆମେ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ କର। ଫାଷ୍ଟ କାରଣ ବୁଝ କି ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିକିରଣରେ ଅସମାନ। ଜଳଭାଗ ଗରମ ହେବାକୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଜଳଭାଗ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସ୍ଥଳଭାଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହୁଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ତାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା ସେହି ସ୍ଥାନର ଚାପରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥାଉ। ଚାପ କଣ ହେଇଥାଏ? ଚାପ ହ୍ରାସ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଚାପ ହ୍ରାସ ହବ ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଶୀତଳ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ବର୍ଷା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ, ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଭାରତର ପୁରା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥଣ୍ଡା ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଶୀତଳ ପବନ ଯୋଉ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଶୀତଳ ପବନ ଠିକ ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତ ସେଇ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆର୍ଦ୍ରତା ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ। ଦେଖ କହୁଛି କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଭାଗର ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତର ଦିଗ କିପରି? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ। ପିଲାମାନେ ଫେରେଲର ନିୟମ ବା କୋରିଓଲିସ୍ ବଳ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ କୋରିଓଲିସ୍ ବଳ ପିଲାମାନେ ଫେରେଲଙ୍କର ନିୟମ ରହୁଛି କି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବ ତାର ଦିଗ ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ ଡାହାଣକୁ ଲେଫ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଗୁଡା ବି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦିଗ ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାୟୁର ଦିଗ ଡାହାଣ ରହିବ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାୟୁର ଦିଗ ପିଲାମାନେ ବାମ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ଯୋଉ ବାୟୁ ଯୋଉ ପ୍ରବାହ ତାର ଦିଗ ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରହିଥାଏ। ଏହା ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଜଳଭାଗରୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ଶୀତଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାରତକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ନେଇକି ଆସେ, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ଠିକ ଦେଖ ଶୀତ କାଳରେ କଣ ହବ? ଶୀତ କାଳରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳଭାଗକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି, 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ତାର ଓଲଟା ଶୀତ କାଳରେ ହେବ,
ପିଲାମାନେ ଶୀତ କାଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ଜଳଭାଗ ଗରମ ଥାଏ। କାହା ତୁଳନାରେ? ସ୍ଥଳଭାଗ ତୁଳନାରେ। ତ ସ୍ଥଳରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥଳରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ଲଘୁଚାପ ଜଳଭାଗକୁ ବାୟୁ ଗତି କରିବ, ତାର ଦିଗ ରହିବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ଆଉ ଏଇ ଦିଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଦିଗ ରହୁଛି, ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଭାଗକୁ ବା ଜଳଭାଗକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି, ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବାୟୁର ଦିଗ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଆଉ ଆସିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଗମନ ସମୟରେ ବାୟୁର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବୋଲି କହିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଚାପର ଆମେ କଣ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଚାପ ସବୁଆଡେ ସମାନ ନାହିଁ କହିକି ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାପ କମ ରହୁଛି ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ଅତି ବେଗରେ ତାର ମାନେ ଯୋଉ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବାୟୁକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଯୋଉ ବାୟୁ ଜଳରୁ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବ, ସେ ଆର୍ଦ୍ରତା ନେଇକି ଆସିବ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନେଇକି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥିବ। ଆଉ ସ୍ଥଳରୁ ଯୋଉ ବାୟୁ ଜଳକୁ ଆସିବ, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ରହିବ। କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ସ୍ଥଳଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କଠିନ। ତ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ, ଆଉ ଜଳ ଭାଗରୁ ଯେତେ ବାୟୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ ସେଇ ବାୟୁଟା ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ। ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ପିଲାମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁରେ ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଫା ବା ଖୋଲା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଆକାଶ ପୁରାପୁରି ଶୁଷ୍କ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଚାପ ଥାଏ, ଆଉ ଗୁରୁଚାପରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ପରିବେଶ ବା ପୁରା ଜଳବାୟୁ କିପରି ଥିବ? ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, ପରିଷ୍କାର ଥିବ। ଠିକ ଦେଖ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଏମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏଟା ଦିଗ, ଏଟା ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଦିଗ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି କି ଅନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାରଣ ବୁଝିଲା କି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଧିକ ଗରମ ହଉଛି, ତ ସେଇଠି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆଉ ଜଳଭାଗରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆଉ ଗୁରୁଚାପରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପିଲାମାନେ କଣ? ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି କି ଅନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ITCZ କହିଥାଉ। ITCZ, ଇଣ୍ଟର ଟ୍ରପିକାଲ କନଭରଜେନ୍ସ ଜୋନ୍। ଖାତାରେ ଲେଖ ଏଟା, इंटर ट्रॉपिकल फुल फॉर्म पड़े परीक्षा रे ITCZ रो कन्वर्जेंस जोन ITCZ। पिला माने ITCZ को बुझो। देखो ग्रीष्म उत्तर गोलार्ध रे पिला माने जो समय रे ग्रीष्म ऋतु चालू थाए, ग्रीष्म ऋतु बा समर सीजन, से समय पिला माने पूरापूरी भाव में जो सूर्यर लंबवत रश्मि, सूर्यर लंबवत रश्मि यही विषुव रेखार न पड़ी एड़ा तार उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ी थाए। तो ग्रीष्म समय उत्तर गोलार्ध में सूर्यर रश्मि सीधा सड़क 23.5 डिग्री कर्कट क्रांति उपरे पड़ी थाए। सीधा सड़क विषुव रेखार न पड़ी सीधा सड़क 23.5 डिग्री कर्कट क्रांति उपरे पड़ी थाए। जोटा कि अन्य समय पिला माने आमे सूर्यर लंबवत रश्मि आमे कोठी देखुचे? विषुव रेखारे देखुचे। किंतु ग्रीष्म समय पिला माने या परिवर्तन करिकी हमर जो सूर्यर लंबवत रश्मि पिला माने 23.5 डिग्री उत्तर कर्कट क्रांति उपरे पड़ी थाए। पिला माने गोटे डाटा अछि देखो कि कर्कट क्रांति रे पिला माने जून 21 रे सीधा सड़क कर्कट क्रांति उपरे सूर्यर लंबवत रश्मि पड़ी थाए जून मासरे। तो पिला माने देखो आमे या मार्च रे पूरा मार्च मासरे पूरा विषुव रेखारे थिवो। मार्च एप्रिल मे जून को एमती एमती जो आमर जो सूर्यर लंबवत रश्मि परिवर्तन करिकी शेष रे पिला माने कोठी तार लंबवत रश्मि आगु पड़ी थाए 23.5 डिग्री उत्तर कर्कट क्रांति। तो यही अंचल गुड़ाक पूरापूरी भाव में उत्तप्त हेबे। सूर्यर लंबवत रश्मि जदि पड़िबो तो एइटी पिला माने ताप अधिक बढ़िबो। जदि ताप अधिक बढ़िबो ताले सेही अंचल रे पिला माने चाप रे ह्रास आमे देखिबे।
ଯଦି ଚାପ କମିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଶୀତ ଚାଲୁଥାଏ। ଶୀତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଶୀତ ସମୟ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଚାପ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ ହବ ନା ବାୟୁ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ କରିବ। ସିଧାସଳଖ ନ ଯାଇକି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ କି କୋରିଓଲିସ୍ ବଳ ବା ଫେରେଲଙ୍କର ନିୟମ ଲାଗେ। ଫେରେଲଙ୍କର ନିୟମ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ବାୟୁର ଯୋଉ ଦିଗଟା ଡାହାଣକୁ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ କି ପଶ୍ଚିମ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଦିଗ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖ କହୁଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ଏହା 22 ଡିସେମ୍ବରରେ ପଡିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି 22 ଡିସେମ୍ବରରେ ପଡିଥାଏ। 22 ଡିସେମ୍ବରରେ। ଜୁନ 21ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ପୁରା ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଆଉ 22 ଡିସେମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୁରା ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ପଡିଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମିରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ପଡୁନି। କେବେ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ପଡୁଛି ତ କେବେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେ ପଡୁଛି ତ କେବେ ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଆନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର କହିଥାଉ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ଅଧିକ ପଡିବ, ମନେକର ଏଇନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ଅଧିକ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାପ କମିଯିବ। ଚାପ କମିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଶୀତଳ ବାୟୁ ବା ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମେ ଜୁନରୁ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଜୁନ 1 ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ITCZ ବା ଆନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରାପୁରି କେରଳରେ ଥାଏ। ଜୁନ 1 ସୁଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ଏଇ କେରଳରେ ପଡିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନ 1 ରୁ ଆମେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ କହିଲେ କେରଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। କାହିଁକିନା ଜୁନ 1 ରେ ପୁରା ଅନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ କ୍ଷେତ୍ର ITCZ ପୁରା ଆମର ଏଇ ଶୀର୍ଷାଂଶରେ ଥାଏ, ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଶୀର୍ଷାଂଶରେ ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୁନ 1, ଜୁନ 10, ଜୁନ ଏମିତି କରିକି ଜୁନ 21 ରେ ପିଲାମାନେ 21 ଜୁନରେ ଆମର 23.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥାଏ। 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ ଥାଏ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନ ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ, ଏଠି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପିଲାମାନେ କଣ ଏଇ ମାଡାଗାସ୍କାରର ପିଲାମାନେ ମାସ୍କାର୍ନି ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ତ ସେଇଠୁ ଏଇ ମାଡାଗାସ୍କାରର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେ ତାର ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଆମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ନା ଭାରତରେ ଆମେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆନ୍ତଃକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଭିସରଣ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ମାଡାଗାସ୍କରର ପୂର୍ବରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ମାଡାଗାସ୍କରର ପୂର୍ବରେ ଇଏ ହଉଛି ମାଡାଗାସ୍କାର ଦ୍ୱୀପ, ଯୋଉଟା କି ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ମାଡାଗାସ୍କାର। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି। ତାର ଠିକ ଓଲଟା ଏଇଠି ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲୁଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଗୁରୁଚାପ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଠି ଲଘୁଚାପ ଥାଏ। ଏଇଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ଆଉ ଏଇଠି ହାଇ ପ୍ରେସର। ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏମିତି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥାଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥାଉ। ତ ମାଡାଗାସ୍କରର ପୂର୍ବରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ର ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଥାଏ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥାଏ? 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା 20 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ତା ତଳକୁ ପିଲାମାନେ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା 20 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଠିକ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ତ ତା କାରଣରୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଆମର ଭାରତରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁରେ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣ ହଉଛି କି ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ। ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେ କଣ ସେଇଠି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଚାପ କମି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୁଝ, ମୁଁ କହିଲି କି
सूर्यर लंबवत रश्मि जून मासरे केरल रे थाए पूरा भारतर शीर्षांतर रहुछि। जून 23 सुधा ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्कट क्रांति रे रहुछि। तो सूर्यर जो अधिक रश्मि एई स्थान रे पडुछि प्रकृत एई स्थान रे पडुछि। तो एई जो ग्रीष्म समय रे एई आउ तिब्बत पिला माने जानथो तिब्बत गोटे मालभूमि उच्चता तार 4000 मीटर उच्चता 4000 रु 5000 मीटर उच्चता थाए। तो सेथि पय पिला माने तिब्बत रे अधिक ग्रीष्म होई थाए। ग्रीष्म हेबारु पिला उत्तप्त अधिक पडुथिबारु एई स्थान रे पिला माने लघुचाप सृष्टि होई थाए। आ एई लघुचाप पिला माने एई लघुचाप शीतल वायु के पिला माने कोन करि थाए शीतल वायु के पिला माने एई लघुचाप आकृष्ट करि थाए ताकू एमती आहुरी अट्राक्ट करि थाए। बुझी पारलो कि नाही। तो तिब्बत उत्तप्त हेबा द्वारा भी पिला माने भारत रे वृष्टिपात देखा जाउछि। भारतर उत्तर रे अवस्थित थिबा तिब्बत मालभूमि ग्रीष्म काल रे अधिक उत्तप्त हेबा फल रे शक्तिशाली उलंब वायु स्रोत ताकू स्ट्रांग वर्टिकल करंट कहा जी। स्ट्रांग वर्टिकल उलंब वायु स्रोत सृष्टि हे समुद्र पतनर 9 किलोमीटर ऊपर यह एक लघुचाप बलय मध्य सृष्टि करई थाए। आ सेति पय पिला माने भारत रे हमें कोन देखिताउ वृष्टिपात हमें लक्ष्य करिताउ। जो जगह रे चाप रे ह्रास हबो सही स्थान रे पिला माने हमें जो जगह रे चाप रे परिवर्तन हबो सही स्थान रे हमें पिला माने वृष्टिपात लक्ष्य करिवि। बुझी पारलो कि नहीं। जोटी चाप अधिक थिबो बा अधिक चाप थिबो गुरु चाप थिबो सेठी हमें पूरा पूरी परिवेश बा जलवायु हमर परिष्कार बा स्वच्छ थिबो। 3 नंबर कारण होउची कि दक्षिण समुद्र रे चाप रे परिवर्तन। दक्षिण समुद्र रो चाप रे परिवर्तन दक्षिण गोलार्ध रे जते गुडा भी हमर समुद्र अछंती को समुद्र जोटा विषुव रेखा पाखरे अछि सेठी उष्म स्रोत प्रवाहित हो। जो स्थान जो समुद्र विषुव रेखा पार्श्व रे थिबो विषुव रेखा रो पूरा ठीक पार्श्व रे थिबो तो सेही स्थान रो अधिक उत्तप्त हो। एठी सूर्यर लंबवत रश्मि अधिक पड़िबो। जो स्थान मेरु अंचल रो आसुथिबे जो सामुद्रिक स्रोत मेरु अंचल रो आसुथिबे तांकर जो स्रोत शीतल थिबो। बुझी पारलो के नहीं। तो एई जो समुद्र रो स्रोत रे हमें तापर परिवर्तन लक्ष्य करूची। समुद्र रो स्रोत रे हमें तापर हमें परिवर्तन लक्ष्य करूची। गोटे स्थान रे समुद्र रो स्रोत उष्म रहउची तो गोटे स्थान रे समुद्र रो स्रोत शीतल रहउची। विषुव रेखा अंचल रे जते गुडा भी सामुद्रिक स्रोत जते गुडा भी समुद्र रे हमें स्रोत लक्ष्य करूचे सेगुडा को उष्म स्रोत थांती। विषुव रेखा अंचल रे जते गुडा भी तार माने सामुद्रिक स्रोत अछि सेगुडा को उष्म स्रोत थांती। उष्म स्रोत कहले सेठु पिला माने जलीय बाष्प अधिक कोन होतबो बाष्प होतबो। आ जोटा विषुव रेखार अनति दूर रे बा मेरु अंचल रो पिला माने प्रभावित करछंती तांकर स्रोत शीतल थिबो। ए जो तापर जो परिवर्तन लक्ष्य करूचे ता पई मध्य पिला माने हमें कोन ना हमर भारत रे पिला माने वृष्टिपात हमें परिलक्षित लक्ष्य करूचे। बुझी पारलो कि नहीं। तापर आउसे देखो एल लिनो आ ला लिनो रे परिवर्तन। एल लिनो आ ला लिनो पिला माने बुझो एल लिनो कोन ला लिनो कोन। एल लिनो और ला लिनो या गोटे स्पेनिश शब्द। एल लिनो रो अर्थ होची शिशु बा छोट छुआ लिटिल बॉय। एल लिनो गोटे स्पेनिश शब्द काहे कि लिटिल बॉय कहला वाला मु तार भी कारण आकु देबी। एल लिनो रे पिला माने एटा गोटे सिचुएशन बेटा गोटे समय बुझो। एल लिनो पई पिला माने भारत रे वृष्टिपात हुएनी। एल लिनो जदी एल लिनो सिचुएशन जदी पिला माने सृष्टि हला ताले भारत रे वृष्टिपात हमें कम लक्ष्य करिताउ। और ला लिनो समय रे पिला माने भारत रे वृष्टिपात हमें अधिक लक्ष्य करिताउ। एल लिनो कोन ला लिनो कोन बुझेई देउची। पिला माने ये होची दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका रो एई स्थानटा होची पिला माने पेरू जाकू पेरू को आ जाए। ए जो स्थान को पेरू को आ जाए बा एठी पेरू देश अछि। बुझी पारलो कि नहीं। तो ला लिना समय रे कोन हेई थाए कि पेरू रे गुरुचाप बलय सृष्टि हेई थाए। पेरू गुरुचाप बलय पिला माने तुम जानिथिबो दक्षिण महासागर पिला माने शीतल वायु प्रवाहित होवंती। आ शीतल वायु जदि प्रवाहित हबो निहाती भाବରେ पिला माने से स्थान रे गुरुचाप बलय सृष्टि हबो। जदि गुरुचाप बलय सृष्टि होला तार ठीक पूर्व रे पिला माने हमरो दक्षिण एशिया देश ऑस्ट्रेलिया ए सब देश गुडा को अछंती। एठी
ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପଢିଛେ କି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗୁରୁଚାପରୁ ଲଘୁଚାପକୁ କରିବ, ଗୁରୁଚାପରୁ ଲଘୁଚାପକୁ କରିବ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କେମିତି ହବ? ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଛେ, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଲ ନିନୋ ଭାରତ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ। ଏଲ ନିନୋ ଯଦି ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏନି। ଏଲ ନିନୋ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏନି। ଆଉ ଲା ନିନା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟି, ୟାକୁ ଆମେ ଲା ନିନା କହିଥାଉ। ଲା ନିନାରେ ପିଲାମାନେ ପେରୁ ଉପକୂଳରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଲ ନିନୋରେ ପିଲାମାନେ ପେରୁରେ ପିଲାମାନେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କରିବ। ଏଲ ନିନୋରେ ପିଲାମାନେ ପେରୁରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। ଲା ନିନାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ ତଥା ଭାରତରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏତିକି ଜାଣ କି ଏଲ ନିନୋରେ ଭାରତରେ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ଆଉ ଲା ନିନା କହିଲେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଗମନ କରିଥାଏ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଆମେ କାରଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା କି କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗମନ କରୁଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରହୁଛି, କାହିଁକି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି, ତାହା ସବୁ କାରଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାରତରେ କିପରି ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ମାନଚିତ୍ରକୁ, ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଲାମାନେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦେଇକି ରାନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛରେ ଜୁନ 10ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଜୁନ 1ରେ କେରଳ ଉପକୂଳ ଆଉ ଜୁନ 10ରେ ରାନ୍ ଅଫ୍ କାଚ୍ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ତ ସିଧାସଳଖ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା ପୁରା ଭାରତକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରେନି। କାରଣ ହଉଛି କି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ପିଲାମାନେ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି ପିଲାମାନେ? କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ କଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ଆଉ ତା ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ବାଧା ଦେବ, ତାହେଲେ ବାୟୁ ତାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାଏ? ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେଇ ଦେଇଥାଏ। ବାୟୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମେଇକି ପିଲାମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେଇଦେବ। ୟାକୁ ଆମେ ଶୈଲକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କହିଥାଉ, ପାର୍ବତୀୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ କହିଥାଉ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ ରେନଫଲ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ତାର ଯୋଉ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। କେରଳ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସେଇ ବାୟୁକୁ ସେଇ ଜମା ହେଇଥିବା ସେଇ ବାୟୁକୁ ତାର ମାନେ ଯାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଠିକ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ଏମିତି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତର ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଶେଷ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିନା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କଣ କରିଥାଏ ନା, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇ ବାୟୁକୁ ଏମିତି ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛି ବାୟୁକୁ ଏଇଠି କଣ କରିଥାଏ? ଏଇଠି ରୋକିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆମେ ଥାର ମରୁଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ଥାର ମରୁଭୂମି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସବୁଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଦେଖ, ବାୟୁର ଦିଗ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ମିଶିକି
एमती प्रवाहित होता है पूरा भारतर मध्य एमती प्रवाहित हम पिलाने कहीं मध्य प्रवाहित होची तार भी कारण अच्छी कहीं भारतर मध्य आम ये विंध्या पर्वत श्रेणी और तार दक्षिण में सातपुरा पर्वत श्रेणी आम लक्ष्य करी तो ता मध्य देखी ता प्रांत देखी पूरा जाइए एमती आमर प्रवेश करिथाए भारतर गांगीय समतल अंचल बा गंगा समतल अंचल रे वायु प्रवेश करिथाए एमती ठीक देखो ये जो शाखा याकू आमे आरब सागरीय शाखा कही आरब सागरीय शाखा जेहेतु आरब सागर रे पिला माने वायु प्रवाह करूची वायु प्रवाह फास्ट जून 1 रे केरल रे एमती प्रवाहित करिकी जाइकी रान ऑफ कच्छ रे जून 10 सुधा पहुंचुची पुणी जून 15-20 सुधा एमती प्रवेश करिकी जून शेष रे पिला माने जाइकी हमर पश्चिम हमर जो हमर कोठी ना भारतर पिला माने हमर जो गंगा समतल अंचल रे प्रवेश करिथि एबे देखो वायु प्रवाह एठी जेते बेले आसी थाए भाग होई थाए गोटे को अरब सागरीय शाखा कहितो आ गोटे को पिला माने हमें बंगोपसागरीय शाखा कहितो बंगोपसागर शाखा भाग होई थे दी भाग रे भागी एमती भाग होई थे तो बंगोपसागरीय शाखा रे पिला माने तुम जानिथिबो एठी ए बंगोपसागरीय शाखा एठी पिला माने कोरोमंडल उपकूल रे वृष्टिपात करेकी सीधा सड़क जाइकी एठी म्यांमार रो आराकान पर्वत श्रेणी रे से सीधा सड़क टक्कर होता बा जाइकी पिटी होता कोठी म्यांमार रो आराकान पर्वत श्रेणी और ये आराकान पर्वत श्रेणी पुणी एमती जाइकी आमर जो उत्तर पश्चिम दिग देखी से मिसी थाए आमर कोठी जो अरब सागर आसीथिबा जो वायु जो मौसुमी वायु सहित बंगोपसागर रो मौसुमी वायु फास्ट जून फास्ट से माने अलग है कि गले एमती अलग अलग दिग जने पश्चिम दिग जने पूर्व दिग रे जाइकी माने जून शेष सुधा पिला माने भारतर आमर जो उत्तर भारतर आमर कोठी ना गंगा समतल अंचल रे पिला माने मिसंती तमे जानिछो कि एठी उत्तर रे हमर हिमालय पर्वत श्रेणी अछि हिमालय पर्वत श्रेणी कोन करिथाय एई मौसुमी जलवायु को पिला माने अन्य दिग को तार माने जाई दिए नहीं कहीं ना हिमालय पर्वत श्रेणी उच्चता हाराहारी 6000 मीटर उच्चता 6000 उच्चता मीटर पर्यंत ये जलवायु सीधा सड़क जापे नहीं प्रकृत उत्तर भारत रे पिला माने जुलाई 15 जून जुलाई मासर 10-15 तारीख रे पिला माने उत्तर भारत रे अधिक वृष्टिपात आम लक्ष्य कर यथा उत्तराखंड है जम्मू काश्मीर किसी अंचल है उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है एपटे आमर सिक्किम है मेघालय है यही अंचल पिला माने अधिक वृष्टिपात लक्ष्य कर बुझीपार कि नहीं तो ये हूँ भारतर मौसुमी आगमन रे तार माने एई सब स्थान रे एई सब तारीख रे ये सब स्थान गुड़ाक पिला माने वृष्टिपात लक्ष्य करी सब स्थान में वृष्टिपात लक्ष्य करी तार कारण हूँ कि आरावली पर्वत श्रेणी पर्वत गोटे मुख्य कारण कौ स्थान में वृष्टिपात हम कौ स्थान में वृष्टिपात हम नहीं किए निर्धारित कर ना गोटे पाखे पर्वत श्रेणी निर्धारित कर बुझीपार कि नहीं एवं देख मौसुमी वायु सीधा सड़क जाइकी से हिमालय पर्वत श्रेणी सहित जुलाई शेष पर्यंत हिमालय पर्वत सहित तार माने मिसिबो हिमालय पर्वत श्रेणी रु पुणी से एमती प्रत्यावर्तन करिवो दिग जाइकी प्रत्यावर्तन करिवो एई याकू आमे कहिता मौसुमी वायुर प्रत्यावर्तन कहिता जुलाई शेष सेप्टेम्बर 1-2 रु 15 पर्यंत पिला माने सेप्टेम्बर 15 पर्यंत भारत रु पूरापूरी भाव में पिला माने हमर कोन कि मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन कर प्रत्यावर्तन कहले पिला माने फेरी जाइए सेप्टेम्बर केते कहले 15 सेप्टेम्बर 15 सुधा हमर कोन कि मौसुमी वायु पूरापूरी भाव में एमती प्रत्यावर्तन करिथाय बुझी पारलो कि नहीं पर्वत गोटे मुख्य कारण गोटे स्थान तार माने जलवायु को निर्धारित करबा पई पर्वत गोटे मुख्य जलवायु के से तार माने गोटे पटरु अन्य पट को नहीं दिए ना से ताकू गोटे स्थान रे तार माने परिलक्षित रखे थाए से पिला माने हमर कोन जो हिमालय पर्वत श्रेणी कोन करि थाए कि ए जो मौसुमी वायु जो आसुची याकू आर पट को बा तार जो उत्तर आहरी चीन बा अन्य हमर जो एशिया मध्य एशिया देश मान को तार माने जाई पारे जदि जाई जानता ताले हमर ए जो एते जो आर्द्रता नहीं कि तार माने जो
जो मौसुमी वायु आसूची भारत में वृष्टिपात जमारू होता ही नहीं पूरा जल आमर जो मौसुमी वायु पूरा पूरी भाव में भारत उत्तर को जाकि चीन रे जाकि मंगोलिया रे वृष्टिपात होता बुझी पार्ल कि नहीं तो हिमालय पर्वत श्रेणी पे भारत में आम अधिक अधिक कौन लक्ष्य करुचे वृष्टिपात लक्ष्य करुचे गोटे पर्वत श्रेणी कौन करता है ना गोटे स्थान वृष्टिपात को पिला माने कोटी अधिक हम कोटी कम हम तार से कौन करते निर्दिष्ट बतई थे बुझीपार कि नहीं देख सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन करने आरंभ कर अक्टोबर 15 सुधा उपद्वीपर अधिकांश अंचल पिला माने मौसुमी वायु पूरापूरी भाव में उपद्वीप प्रत्यावर्तन कर फेरी जाए जुलाई मसरे से आसिला आगमन करला और सेप्टेम्बर सुधा हिमालय पर्वत श्रेणी टक्कर देकी पुणी से फेरी थाए एमती से कौन उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिग देकी प्रभावित उत्तर पूर्व दिग देकी पिला माने कौन होता प्रभावित करते शीत आपर पिला माने भारत में प्रवेश करते शीतकालीन मौसुमी वायु शीतकालीन मौसुमी वायु जोटा कि डिसेम्बर मास प्रथम सप्ताह रु जनवरी मासर प्रथम सप्ताह मध्य आम कौन देखी मौसुमी वायु उत्तर रु दक्षिण आड़ को आम देखी आम कौन कहे शीतकालीन मौसुमी वायु कहूँ एटा प्राय आम आमर जो कोरोमंडल उपकूल कहले पिला माने आमर जो तमिलनाडु चेन्नई है तिरुवनंतपुरम है ये सब स्थान में अधिक वृष्टिपात देखी जो समय वायु कौन हम क्रमागत भाव में फेरला यही स्थान में वृष्टिपात करके पूरा प्रत्यावर्तन कर बुझीपार कि नहीं तो आम बुझिले कि भारतर जो जलवायु जो मौसुमी जलवायु कारण गुड़ाक कौन कौन केमिति भारत में मौसुमी वायु आगमन करिଥାଏ किपरि भाव में भारत में मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन करिଥାଏ ता संपर्क में पिला माने आज आमे सम्यक धारणा समस्ते पाइले बुझीपार ताकू नहीं कि मोर किछिटा प्रश्न अच्छी प्रश्नावली अच्छी ताकू डिस्कशन करवा आगे पिला माने देख समस्ते प्रश्न को पढ़ कि मौसुमी वायु क्रांतीय वलय रे डैश दिगरे प्रवाहित होता है मौसुमी वायु क्रांतीय वलयर डैश दिगरे पिला माने प्रवाहित करते मौसुमी वायु क्रांतीय वलय को दिग को प्रवाहित करते मौसुमी वायु क्रांतीय वलय डैश दिगरे प्रवाहित होता है म्युनिसिपल हाईस्कूल कह पिला वेरी गुड दक्षिण पश्चिम वेरी गुड मौसुमी वायु क्रांतीय वलय पिला माने दक्षिण रु आमर कौन जो पश्चिम दिग को प्रभावित होती भारत और दक्षिण पश्चिम दिग को प्रभावित होता जलभाग गरम होगा स्थलभाग अपेक्षा डैश समय निये जलभाग गरम होगा स्थलभाग अपेक्षा डैश समय निये केते समय नहीं थाए पीएस हाईस्कूल केते समय नहीं थाए वेरी गुड जल वेरी गुड पिला माने जल भाग 2 गुण अधिक समय नहीं थाए स्थल भाग वेरी गुड 3 नंबर प्रश्न देख ग्रीष्म ऋतु रे आईटीसीजेड बा याकू आमे आंतक्रांतीय अभिसरण क्षेत्र कहितो विषुव रेखार प्राय डैश उत्तर रे गंगा समतल अंचल रे थाए केते डिग्री उत्तर रे गंगा समतल अंचल रे थाए 25 डिग्री वेरी गुड 25 डिग्री एटा दक्षिण पश्चिम उत्तर लिखिदेव पिला माने दक्षिण पश्चिम 2 गुण अधिक समय नहीं बुझीपार कि नहीं एटा 25 डिग्री उत्तर रे गंगा समतल अंचल रे थाए ग्रीष्म ऋतु रे विषुव रेखार प्राय डैश डिग्री उत्तर रे डैश अंचल रे थाए याकू डैश कह जाए एई वायु प्रवाह को कौन कह जाए ग्रीष्म ऋतुर विषुव रेखार प्राय डैश डिग्री उत्तर रे डैश अंचल रे थाए एई वायु प्रवाह को कौन कह जाए कह ग्रीष्म ऋतु रे विषुव रेखार केते डिग्री 25 डिग्री उत्तर रे गंगा समतल अंचल या कौन कहता मौसुमी अवनमन मौसुमी अवनमन कह जाए बुझीपार कि नहीं तापर आउछि दक्षिण समुद्र रे चापर परिवर्तन को डैश कह जाए दक्षिण समुद्र रे आम जो चापर जो परिवर्तन लक्ष्य करें जो पेरू रे गुरुचाप थाए आमर दक्षिण एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया रे पिला माने लघुचाप थाए जो वायु स्रोत को कौन कह जाए
जो चापरे परिवर्तन देखुचे ताकू कहते पिला माने दक्षिण दोलन बा सदर्न ऑक्सीलेशन। चाप एई चाप परिवर्तन पाई पिला माने जो दक्षिण समुद्र रे चाप परिवर्तन पाई केउ 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 उष्म स्रोत दायी? चाप परिवर्तन पाई दक्षिण समुद्र रे चाप परिवर्तन पाई केउ उष्म स्रोत दायी? एल निनो उष्म स्रोत। एल निनो उष्म स्रोत। एल निनो उष्म स्रोत जदि पिला माने सिचुएशन बा सृष्टि हबो एई एपरि यदि सिचुएशन सृष्टि हबो ताले भारत रे वृष्टिपात कम होइते आ लालिना यदि सृष्टि हबो भारत रे वृष्टिपात अधिक होइते। गत 3 वर्ष हेलाने पिला माने हमर जो पाणीपाग विभाग तार माने सूचना दियंती कि भारत रे लालिना सिचुएशन बा लालिना हमर जो कोन सृष्टि होउची सति पई पिला माने भारत रे मौसमी रे अधिक वृष्टिपात लक्ष्य करूची। एल निनो जदि हबो भारत रे हम मरुडी लक्ष्य करिवा कम वृष्टिपात हबो पूरा शुष्क रहइबो जलवायु। दक्षिण अमेरिकार डैश स्थान रे साधारणतः पेरू शीतल स्रोत प्रवाहित होइताय। दक्षिण अमेरिकार पेरू उपकूल रे को उपकूल रे पेरू उपकूल रे पेरू उपकूल रे पिला माने हमें कोन लक्ष्य करिथाउ साधारणतः शीतल स्रोत लक्ष्य करिथाउ आ सेही शीतल स्रोत पई पिला माने पेरू उपकूल रे गुरुचाप सृष्टि होइताय आ सेही गुरुचाप पिला माने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया जो देश रे पिला माने लघुचाप सृष्टि होता है से पिला माने से गुरुचापरू से लघुचाप अंचल को वायु क्रमागत भाव में प्रभावित करिथे। प्रत्येक 2 वर्ष रु 5 वर्ष मध्य पेरू शीतल स्रोत बदल रे डैश पेरू उपकूल रे प्रभावित होता है ताको हम एल निनो उष्म स्रोत कहिथाउ। एल निनो उष्म स्रोत। एल निनो उष्म स्रोत जदि हला भारत रे वृष्टिपात कम हबो आ लाल निना जदि पिला माने सिचुएशन सृष्टि होता है भारत रे वृष्टिपात अधिक हबो। समस्ते मन करूचे समस्ते भारत रे किपरि भाव रे वायु आगमन करिताय मौसमी वायु आगमन करिताय किपरि भाव रे भारत रे मौसमी वायु प्रत्यावर्तन करिताय ता विषय समस्ते किछि ना किछि सम्यक धारणा पाइथिबे। जदि किछि भी तुम मध्य रे डाउट रहउची बा किछि क्वेश्चन रहउची ताले तुमे तुमरो श्रेणी शिक्षक जो भूगोल शिक्षक पाखरो पिला माने तुमे को बुझिनो। हेलो तुम गोटे पिला माने हमर गृह कार्य रही गृह कार्य समस्ते करिक निजर शिक्षक मान देखेब। भारत मानचित्र अंकन करी भारतीय मौसमी जलवायु समस्त तार समस्त नियामक को पिला माने अनुଯାयी समस्ते वर्णना करियो। समस्त नियामक जेते गुडा भी नियामक बुझिले सब नियामक को तुम मानचित्र अंकन करिक सार को तुम देखेब। एति धन्यवाद समस्त को।